I think we stopped at page 21. I think. Until example 14. Okay, so now we continue. Page 24. Yang page 22. Page 22. Okay, tengok page 22. Kita sambung. Page 22. Yang bawah ini. You boleh ambil sebagai nota you nanti. Okay, 22, muka surat 22. Yang bahagian bawah sekali. A function f that maps set x to set y has an inverse function. Okay. Inverse function, this is inverse function. If f is a one-to-one function. Maknanya ini akan wujud. Okay. Inverse function dia akan wujud apabila function f ini adalah one-to-one function. Okay. Take note di sini. This is the first one. Inverse of f will be exist if the function f is one-to-one function. Kan kita ada one-to-one function. Kita ada one-to-one. One-to-one. Kita ada one-to-many. Okay, kita ada many-to-one. Many-to-one. Kita ada many-to-many. Okay, kita ada ni type of relation. Ini type of relation. Okay. Function yang one-to-one sahaja. Okay, function yang one-to-one sahaja. Yang dia punya relation dia one-to-one sahaja. Yang ada inverse. Okay. Kita boleh baca nilai objek dia. So, the function one-to-one, the type of relation of the function is one-to-one. So, the function will exist the inverse function. Okay. Okay, next. Page 23. Page 23. Yang biru tu juga. Saya minta awak baca yang page 22 and 23, yang inquiry 4, 5 and 6. Okay. Okay, yang ini FGX. FGX equal to X. Okay. X in the domain of G. Okay, domain tu yang belah kiri kan. Kita ada domain. Ini codomain. X in the domain of G. So X ini adalah domain bagi G. And GFX equal to X. Okay. X in the domain of F. Okay, kalau macam ni, X ini adalah domain bagi G. Kalau yang ini, X ini adalah domain bagi F. Okay, nilai X ini adalah domain bagi F. Dia yang function yang di dalam ni. Okay. Kalau FGX equal to X, so you kena tahu X ini adalah domain bagi G. Kalau GFX equal to X, maksudnya X itu adalah dalam domain F. Okay.
Next. Page 24. Saya minta awak salin yang ketiga tu. Yang atas tu. If two function f and g are inverse function of each other. Okay, f and g are inverse function. Fn is function of each other. Then A, the domain of F, okay, domain of F equal to range of G. And domain of G equal to range of F. Okay. B, ni nanti kita akan tengok pada contoh-contoh dia. Ini dia beri nota dulu. The graph of G is the reflection. Sebenarnya kalau awak dah ada buku, awak boleh terus salin aja ni. Tak payah tangguh-tangguh. The graph of G is the reflection of the graph of F at line y equal to x. Okay. Awak lihat page 24. Awak lihat page 24 graph tu. Graph yang bawah. Kita ada dua graph. Kita ada dua graph, satu garis lurus, satu lengkung. Okay, yang ini fx. Sini fx. Y. Y equal to fx. Yang ini x. Katakan saya ada satu titik. Ini titik ke bawah. Ini adalah x. So nilai di sini adalah fx. For the function y equal to fx. Ini namanya horizontal line test. Horizontal line test. So, saya ambil ni satu lagi. Horizontal line test. Okay. Bila saya buat horizontal line test, saya ada dua nilai x. So ini akan ada nilai sini. Ini akan ada nilai ni. Okay. x1. This is x2. And here fx. Nak tentukan sama ada inverse atau tidak. Horizontal line test. This is horizontal, alamak. This is horizontal line test. Horizontal line test maknanya awak buat satu garis horizontal line, okay, satu horizontal line, kemudian you cari dia punya intersection point. Kalau yang ini di sini, yang ini di sini. Okay. Sekarang ini sebelum saya pergi pada inverse, saya nak tanya awak, what is the type of relation bagi function bagi graf yang kiri? What is the type of relation? Tadi type of relation ada 4 jenis tu.
Sekarang saya nak tahu yang kiri ni. What is the type of relation? 1-to-1. How do you know 1-to-1? How do you know it's 1-to-1? Because there's only one point in the horizontal line test. Okay, now if you you need to know, if you read the type of relation, this is 1-to-1, right? You said just now 1-to-1. This is for object. And this is for image. Means from one object, okay, go to one image. That is, betul lah 1-to-1, betul. This is 1-to-1. Tapi awak kena tahu 1-to-1 macam mana you baca dia. You will read from object to image. So from object, you have one object only. Okay, pergi ke intersection point ini. Okay, so pergi ke sini. Mana dapat point ni? Menggunakan horizontal line test. So kita buat horizontal line test, kita cari intersection point. Tapi nak tahu dia punya type of relation, you need to read from X. So one object go to one image. So betul, that is 1-to-1. Okay, this is A and here is B. This is for A. What is the type of relation for B? Many-to-1. Very good. Many to one. Why? Because we read from object to image. Okay, from object to image. For this graph, how many objects that we have? 2. Okay, 2 objects go to one image, the same image. That's why our type of relation is many to one. Okay, macam mana kita nak dapatkan intersection point ini? Kita guna horizontal line test. Maknanya kalau you buat satu garis lurus lain, okay, you still get 2 intersection. Means we have 2 point of X, 2 value of X, and we have 1 point of Fx. Many to one. Many object to one image. Kalau yang ini, saya guna yang lain, garisan lain untuk horizontal line test saya. Okay, yang ini intersection point saya. So, saya tahu this is X. So, I have only one X, one object. Go to one image. So, sekarang, ni many to one. Okay, jadi sekarang, kita nak tahu yang mana yang ada inverse. So, tadi syarat yang saya tulis tadi, the inverse will be exist if the function is 1-to-1. Okay, 1-to-1. Jadi sekarang, function yang kiri ini, yang 1-to-1, maka inilah yang hanya ada inverse function. So, yang ni, F has an inverse function. And here for this graph, F does not have an inverse function. Okay. So nak tentukan sama ada function itu ada inverse or does not have inverse, kita akan tengok kepada dia punya type of relation. Kalau dia beri graph, boleh juga lihat menggunakan, you boleh check. Kalau dia beri graph, you boleh check menggunakan horizontal line test. So from horizontal line test, you akan check dia punya type of relation. Kemudian you akan buat conclusion. Maknanya conclusion tu bila dia 1-to-1 baru wujud inverse function. Okay. Next, example 15.
Example 15. Dia suruh tentukan whether each of the following function has an inverse or not. Example 15. So, dia ada, this is x and y, x, a, b, c. Determine whether each of the following function has inverse or not. So nak tahu dia ada inverse atau tidak, you boleh tentukan dia punya type of relation. So what is the type of relation for this arrow diagram? 1 to 1. Direct kita boleh tahu kan, 1 to 1. 1 to 1. Okay, the type of relation is 1 to 1. Why? Kita check satu-satu. Ni saya refresh balik. Takut ada yang lupa. Check satu-satu setiap elemen. Elemen A. This is A to 4. So that is 1 to 1. B. B dia pergi hanya pada negative 2. So that is 1 to 1. C. Check setiap satu ni. Dah habis check. Tengok yang dah habis check left hand side. Check yang right hand side. Right hand side negative 2. So negative 2 ni dia datang daripada B. Kita akan baca from object. From left. So, B, dia hanya datang daripada B. So, one element only. So, 1 to 1. Yang 4 ni, dia hanya datang daripada A. So, hanya satu saja. Kita read from left. So, 1 to 1. 9 pun sama. 1 to 1. So, the conclusion, the type of relation is 1 to 1. Okay. So, the conclusion kita nak jawab soalan dia. Tadi conclusion untuk type of relation. Sekarang conclusion bagi function, inverse function. Determine whether each of the following function has an inverse or not. So, function f has an inverse. Okay. Okay, kalau awak baca dia punya penerangan itu untuk A itu. Okay. Penerangan yang untuk A itu dia ada kaitan dengan yang ini. Yang perkara ketiga tadi ni. Dia ada kaitan dengan perkara ketiga ni tadi. Okay, dia ada kaitan dengan yang ini. So sebenarnya kalau nak senang faham secara pendeknya, bila dia function, the function is 1 to 1, so automatic the function has an inverse function. Okay, next B. Kita ada graph. Okay, domain. Dia beri graph ini. Okay, kalau dia beri graph, kita akan guna horizontal line test. Horizontal line test. Saya gariskan. Buat satu garisan mana-mana pun tak apa. So find the intersection point. Okay, go to the x-axis. Okay. So we determine the type of relation using horizontal line test. So what is the type of relation? From one object, go to one image. So the type of relation is 1 to 1. So conclusion, function f has an inverse function. Okay, next, C. Last one. Graph also. Okay.
Ada graf juga. So saya nak guna horizontal line test. Saya buat satu garisan mana-mana pada graf. Okay. So ada dua intersection. So ada berapa objek? Dua objek. So this is X1 and this is X2. So ada dua objek. Okay. So many, the type of relation is many object go to one image. Okay, many object go to one image. So the type of relation is many to one. So when many to one, function f has no inverse function. Boleh faham? Faham cikgu? Faham cikgu. One to one maknanya ada inverse function. Ingat tu. Example 16. Verify that the function fx equal to 3 minus 2x has an inverse function gx equal to 3 minus x over 2. So dia nak suruh bukti. Okay. So dia ada inverse. Inverse fx ini bersamaan dengan gx. Okay, equal to 3 minus x over 2. Okay. Nak tentukan ini, dia suruh verify, tentu sahkan. So bila dia suruh verify, you kena buktikan f multiply inverse f akan dapat x. Or, okay, or inverse of fx juga akan dapat x. Okay, ingat kalau f dengan inverse, okay, f dengan inverse of x, dia akan neutral balik, dia akan dapat x saja. Kalau inverse of f with f, okay, dia ni bukan multiply tau, dia macam composite function. Maknanya function f dalam inverse, so dia akan dapat x. Yang ini inverse dalam f, dia akan dapat x. Yang ini yang awak kena buktikan. Yang ini yang awak kena buktikan. Proof. Verify. Bila dia kata ini adalah inverse bagi fx, so buktikan dia akan dapat x. The composite function of these two function is x. Yang ini yang nota kedua ni yang saya beri ni. Ini. Okay. Yang ini nota kedua ni tadi. Fgx equal to x. Gfx equal to x. Okay. Dekat ayat ke atas ni tadi. Ayat dia ni dekat textbook ni. Ayat yang di atas ni. The function f and g are the inverse function of each other. And if and only if. Okay, yang ini tertinggal. F and g are the inverse function. Hari ni pengiraan tak banyak sangat. Dia banyak nota-nota berkaitan dia je. F and g are the inverse function of each other
if fgx equal to x, gfx equal to x. Okay, ayat tu tadi tertinggal. Jadi, kita nak check ni tadi. F gx. Saya nak masukkan. Okay. Sebab inverse saya ni adalah gx. Yang ini saya letak sebab dia kata has an inverse function gx. Maknanya gx ini adalah inverse bagi f. Okay, ini sama. So f gx ini sama juga dengan f inverse fx. Jadi f saya tulis. Gx ini adalah 3 minus x over 2. Okay. Kemudian saya guna function f. Okay, ni function f. So 3 minus 2. X ini saya ganti dengan 3 minus x over 2. Okay, x ini saya ganti dengan 3 minus x over 2. So ini akan dapat 3 minus, ni potong 3 minus x. Okay, 3 minus 3 minus minus plus x. So final answer is x. Ini baru bukti fgx. Sekarang nak bukti gfx. Hari ini banyak kepada pemahaman konsep. Tadi baru fgx sekarang kita nak kena buktikan terbalik pula. Gfx, okay? Ataupun inverse f multiply function f inside inverse function f. Okay, so gfx. So function g kita salin. Fx adalah 3 minus 2x. So sekarang kita guna function g. Function g. So 3 tolak. X ini kita ganti dengan ini. Over 2. Over 2. Okay, so we get 3 minus 3 minus minus plus 2x over 2. So 2x over 2, final answer x. Okay, conclusion dia, when since fgx equal to gfx and this is equal to x, okay, thus gx equal to 3 minus x over 2 is the inverse function of fx. Kena ke buat ayat ni? Seeloknya buat sebab dia suruh buktikan. Verify, tentu sahkan. Verify, tentu sahkan. Yang fx ini, okay, ni function fx dan inverse dia gx. So kita dah buktikan fgx equal to x dengan gfx equal to x. Kenalah buat conclusion dia. Tak bolehlah tergantung kat sini je. You tak verify lagi. You baru proof. You belum verify lagi. You belum tentu sahkan. So nak verify. Bila kita verify, kita tentu sahkan. Kita buat ayat ni. Okay. Fgx, gfx equal to x. So gx is the inverse function of fx. Tak tulis yang ini pun tak apa. Just tulis nama dia. Gx is the inverse function of fx. Boleh? Okay. Boleh lagi ke ni? Saya rasa cukup lah tu kot. Macam dah padat aja. Baru dua je. Dua example saja. Tapi sebab explanation dia perlu detail lah.